kung atong pamalandungan ang gihimo ani nga bae mga igsoon, no? Niaging mga adlaw sa diha po'y laing bae nga nag-viral nga ingani gyapon gihimo, no? Nagsuyop unya gibidyo. Unya atong pamalandungan ang 2 Timothy chapter 3 nagingon diha mga igsoon nga sa katapusang mga adlaw grabe kadautan na ang mga tao, no? Malisod ang panahon. Unya ang mga tao mapatuyangon na, of course mapatuyangon sa mga makadaot nga bisyo nya bidyuhon pag yun, no? Lahi igsoon kay ako mga igsoon, way back sa ako ang kinabuhi sa una nga ingani pa ko kanang magsulo ko mga igsoon bisan anino na ko akong taguan na, no? Manira mangla kanang way makakita hastang sa nilas isa ka aron wala joy makibalo pero tanawa karon pamalandungan nato mga igsoon, no? Lahi na ang level sa kadautan karon gihimo ng normal ang dili normal nga dili man ni maayo unta nga i-post kay dili maayong sulundon sa mga kabataan. So atong makita nga ang giingon sa balang kasulatan nag-anam-anam na gid siya og katuman mga igsoon.